ベトナムギャラクシーシダックスグエン・バンダムさんからプレゼンテーションをお願いします。本日はベトナムから通訳の方にもお越しいただいています。ではよろしくお願いいたします。Xin chào. Konnichiwa. Thành thật cảm ơn vì hôm nay đã để cho tôi tham gia cuộc thi nấu ăn của tập đoàn Sidat. Tôi là Nguyễn Nhân Tâm đến từ công ty Galaxy Sidat Việt Nam, là đại diện của Việt Nam, hay gọi tôi là Tâm. 今日は日本のシラックスグループ料理コンテストに参加させていただきありがとうございます。私はベトナム代表でギャラクシーシラックスから来たNguyễn Văn Tâmと申します。タムと呼んでください。よろしくお願いします。Hiện tại tôi là quản lý căng tin Yokohama ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì tôi không phải là đầu bếp nên tôi không giỏi về nấu ăn. Nhưng vì được nói là nếu tham gia cuộc thi nấu ăn các món đơn giản của Việt Nam thì món này sẽ thích hợp cho việc nấu ăn ở số lượng lớn, nên bài dự thi của tôi đã được chọn. 現在はホチミンシティの横浜タイヤ会社でマネージャーを行っています。調理師ではないのであまり料理に、詳しくありませんから、ベトナム料理を簡単に作り参加したら、この簡単さが大量調理には向いていると言われ選ばれてしまいました。Hiện tại ở Việt Nam các doanh nghiệp Nhật đang phát triển rất nhiều, có những nơi 5.000 suất ăn mỗi ngày cũng là chuyện bình thường, nên công việc cũng tương đối vất vả. Đầu bếp nếu đưa cao thì phải đi từ 4 giờ sáng. Mọi người đều đang cố gắng. ベトナムでは日系企業も多く進出しており、足数は最大で1日5000足超えても普通にはありますから大変です。調理師は早番になると、朝4時に出勤して、みんな頑張っています。Ở Việt Nam, Hà Nội có 4 mùa nhưng Hồ Chí Minh là vùng đất ấm áp quanh năm. Khi vào mùa mưa thì mỗi ngày có mưa to và sấm sét. Ở Việt Nam có những trái cây rất phong phú, các loại hoa cũng nở quanh năm. Lần này tôi lấy hình ảnh vườn hoa Việt Nam và nấu món ăn với các gia vị đặc trưng của Việt Nam. ベトナムのハノイには四季がありますが、ホチミンシティは年中温暖な地域です。雨季になると、激しい雨と雷が毎日続きます。ベトナムのホチミン市にはフルーツが豊かで綺麗な花も年中咲いています。今回はそのベトナムの花畑をイメージして、ベトナム特有の調味料で調理しました。Ở Việt Nam khi chế biến món hành tây thường là chiên hoặc xào. Lần này tôi thử nghiệm lấy hành tây làm nước sốt và tôi cũng khen ngon, chỉ như vậy tôi thấy rất hạnh phúc. ベトナムでは玉ねぎを炒めるか揚げる調理方法しかありませんが、今回は玉ねぎでソースを作り、試してみましたが、うちの嫁さんも美味しいと言ってくれたので、それだけで幸せです。Tôi không biết món này có hợp khẩu vị với người Nhật hay không. Tuy nhiên bằng mùi hương độc đáo của nước mắm và ngò, mong quý vị có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của Việt Nam. まずは、このまま食べてください。次に横についているソースにつけて食べてみてください。2度楽しんでみてください。日本の皆様のお口に合うか分かりませんが、ヌクマムパクチーの独特の香りでベトナムを感じてもらいたいと思います。 Tôi xin chân thành cảm ơn. 今日は誠にありがとうございます。これより質疑応答の時間といたします。ご質問がありましたら挙手にてお願いいたします。写真お皿の上に載せれば何ですか？それぐらいどういうか。はい。ネギちょっと食べてみていろいろ入ってるの分かったんですけど、その中身の材料を分かってると思うんですけど、ご紹介いただきたいなと思いまして、含まれているものですね。
Nguyên liệu của các món này gồm có bắp, khổ qua, hành tây, dưa leo, cà rốt và trang trí có bông cải, cà rốt với lại bắp. この料理には、まず食材ですね、ベトナムから持ってきたゴイヤーです。あと、人参、トウモロコシ、玉ねぎ、きゅうり、パクチーと、青ネギですね。で、ソースについては玉ねぎとパクチーからミキサーで、汁を作って、マヨネーズと、チリソース、と混ぜて、ソースを作りました。はい、すみません、ありがとうございます。お願いいたします。トムさん、その盛り付けは誰に習ったんですか？奥さんですか？あなたが考え妻から習ってなかなかすごいセンスがあっていいですね。ありがとうございました。あと、2番、そのパスタがありますよね、はい、パスタの上とかドーム状にこうなってるじゃないですか、はい、その中何入ってる？カレー味のポテトです。実際どんな風になってるんだろうね。半分に切れると面白いね。最初から挟む前に玉ねぎを2分の1カットにしてます。それ上からきれいにかかるもんなんですか？そのソース。すごくきれいに、はい、チーズのねあれが。かかります。これはあったかい状態でかける。チーズを乗せてオーブンに少し入れます。なるほど。でその後に野菜を横に乗っける。はい。お皿ごと乗っけて。はい。なるほど。面白いですね。お化けの九太郎みたいな。他はいかがでしょうか。子供が見たら喜ぶ。以上で質疑応答を終了いたします。選手の皆様、ありがとうございました。ベトナムギャラクシーシダックス、グエン・バンダムさん。玉ねぎとコーンのフラワー炒め、オニオンソース添えで表彰状第12回シダックスグループ料理コンテスト関東賞グエン・バンタム。あなたは調理司会、栄養司会、共催第12回シダックスグループ料理コンテストにおきまして優秀なメニューをご提案されました。その栄養をたたえここに表彰します。2017年11月25日、シダックス株式会社代表取締役社長、白木本太郎さん。通訳です。ベトナムの方からは、ここ数年、参加をいただいています。その中で今回、本人が来ていただいてですね、今までビデオとかそういうので本当にみんなお喜びです。今
年のタモさんの料理は、日本の現場でも、レストランの方でも、そのケータリングの方でも使えるメニューだったので、みんなすごく参考になりました。ベトナム料理フェアっていうふうな中で料理を出させていただいて我々の事業の世界にも広がっておられて、その先駆けとしてベトナムの方の展開というのが進んでいます。みんなの仲間として本当に今回来てくれたタム君にもう一度拍手を。仲間にもみんなによろしく伝えてください。グレンバンダムさん、ありがとうございます。